cuma mengarahkan memberi rekomendasi, tapi aku tuh nggak buat rekomendasinya sendiri. I believe with his excellent behavior and intellectual ability, he will cope with university life. I hope so. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Umbuichi Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat. Nah, jadi untuk video kali ini maaf agak bisik-bisik, karena ini lagi di perpus. Terus sebenarnya ini nggak boleh bersuara keras gitu ya. Jadi makanya pakai ada mikrofon. Sekalian nyoba juga sih. Jadi ini di dalam individual room gitulah. Jadi ini di sebelah ada ruangan lagi. Terus aku pinjam yang ruangan ini. Jadi untuk video kali ini tuh kita bakal bahas terkait referee report atau surat rekomendasi sama nominating agency declaration untuk ASN. Nah, jadi dalam video ini aku bakal nunjukin dua surat rekomendasi yang aku dapetin waktu itu. Satu dari senior di kantor sama satu dari dosen di kampus, karena aku ngambilnya master by coursework, jadi wajib satu academic report sama satu dari work atau organization itulah. Nah, jadi pertama-tama aku bakal nunjukin email yang aku pakai waktu itu untuk hubungin dosenku. Jadi untuk surat rekomendasi yang pertama itu dari dosen. Jadi aku email beliau, terus setelah email aku kabarin ke beliau bahwa aku tuh udah ngirim email buat minta surat rekomendasi. Maksudnya takutnya kita email tapi beliau nggak tahu kalau ada email buat minta surat rekomendasi. Jadi kita wajib memberitahu beliau atau yang kita mintain rekomendasi kalau kita tuh udah ngirim email. Takutnya kan banyak email, terus email kita tuh nggak dilihat sama dosen kita gitu. Jadi dalam email ini aku bagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu pembuka, terus yang kedua itu perkenalan, dan yang ketiga itu maksud dan tujuan, yang terakhir penutup. Catatan ya buat teman-teman, terutama yang nggak biasa ngirim email atau surat gitu, jangan sekali-sekali teman-teman tuh ngirim email kayak selamat siang ibu, saya Ricci, terus saya mau minta surat rekomendasi. Jangan ya, ini sebenarnya masuk dalam surat formal semi formal gitulah sebenarnya. Jadi teman-teman harus memperhatikan bahasanya dengan baik lah gitu, karena kan kita mau meminta rekomendasi dari seorang dosen gitu, jadi pentingnya. Nah, aku tuh mau highlight di bagian maksud dan tujuan ya. Di sini aku tuh tulis bahwa aku tuh bermaksud minta surat rekomendasi dari beliau dan ada alasannya kenapa aku minta dari beliau gitu ya. Jadi nggak sebarang dosen juga ya kita mintanya, tapi ada maksud atau ada hubungan tertentu yang sebelumnya itu kita bangun sama dosen ini. Nah, itu kita highlight gitu biar dosen kita tuh ingat siapa sih ini orang itu. Nah, di bawahnya aku tuh nulis jika beliau bersedia, aku bakal ngirim berkas-berkas yang dibutuhin untuk beliau bikin surat rekomendasinya gitu. Jadi jangan langsung, boleh juga sih sebenarnya langsung dikirim di email yang pertama, tapi aku memilih enggak, karena kan baru menanyakan kesediaan. Nah, di email selanjutnya ketika beliau bilang bersedia, baru aku ngirimin berkas-berkasnya gitu.
Nah, pas beliau ngomong bersedia tuh aku konfirmasinya lewat WA ya. Jadi di email berikutnya itu aku tinggal ngirim berkasnya. Nah, di sini tuh terserah ya teman-teman tuh mau melampirkan berkas-berkas apa aja, tapi aku milih buat lampirin contoh pengisian, SI beasiswaku, CV, dan juga berkas review report yang bakal beliau isi gitu. Jadi terserah teman-teman kalau ada dokumen lain yang teman-teman mau lampirin, tapi menurutku 4 dokumen ini sih menurutku penting untuk aku lampirin biar beliau bisa nyusun rekomendasinya itu dengan baik. Nah, untuk email yang kedua ini sebenarnya aku cukup dekat sama seniorku yang ini, Kak Silvi namanya. Jadi sebenarnya beliau minta nggak perlu ya sebenarnya, nggak perlu email, tapi menurutku biar tetap profesional aku tetap ngirim aja walaupun beliau nggak minta, karena udah ketemu tiap hari juga gitu ya. Cuma aku milih ngirim. Jadi emailnya kurang lebih sama strukturnya. Jadi dari salam pembuka, terus perkenalan sama maksud dan tujuan. Terus ya selanjutnya aku ngirim deh itu berkas-berkas yang dibutuhin untuk beliau buat surat rekomendasinya. Nah, ini adalah contoh pengisian daripada form review report yang dari dosen. Pertama itu data kita, applicant details, terus pemberi rekomendasi siapa, dan penting untuk cap institusi. Ingat ya, perlu cap institusi. Nah, ayo kita coba lihat apa rekomendasinya dari beliau. Why should the applicant be considered for a scholarship? I highly recommend the applicant, Cornelis Mburici Palanggaringu, to be considered for the Australia Award Scholarship. The applicant was a distinguished student in my classes and contributed professionally to the Faculty of Law. As a student in my classes, his ability to understand class materials was outstanding. In 2019, he joined the delegate team in a debate competition held by the Indonesian Constitutional Court, where I was the mentor. Jadi aku punya hubungan ya sama beliau. Professionally. For my experience, he has a sharp memory and has mastered analytical thinking. He built a significant and logical legal argument for the brief, bringing the team to the national round. Wow. Personally, the applicant has a perfect character and attitude. Thank you, Kaninon. His discipline in time and task is wondrous, so I never doubt his commitment to his work. One of his permanent characteristics is also his willingness to learn. It will be profitable for your organization to give him a scholarship, as he will surely complete his studies quickly with good results. Amin. In addition, he is a polite and communicative person who can maintain good relationships with anyone from various backgrounds. Overall, I hope he becomes one of your awardees. He is dedicated to his homeland, Sumba Island. Yes, I am. And is willing to build a better development there. Your scholarship will help fulfill this aim. Thank you so much, Kanino. Dan jangan lupa di bagian akhir itu beliau harus tanda tangan sama tanggalnya. Nggak perlu cap. Oke, next dari senior aku, Kak Silvi. Terima kasih buat Kak Silvi. Pertama-sama personal details, terus details pemberi rekomendasi. Kita langsung baca rekomendasinya ya. I had known Mr. Cornelis Mburici Palanggaringu since 2023 while I was serving as the head of
Division of Regional Administration, Secretary of Central Sumba. Yeah, I noticed that he demonstrates a very good capability to perform well in his responsibilities as public servant. Thank you very much. He has critical thinking perspective which help him to shape purpose and direction based on information, knowledge, and common sense judgment. It makes him able to finish any work assigned to him properly and ensure the result as required. Thank you so much, Kak Sylvie. I remember he had studied about situation in our office and communities, also considered all legal regulations. Ya, aku backgroundnya hukum ya. Before conducted any administration and participated in government's response. I believe by showing responsiveness, he also showed inspiration as a young leader, which want to make government activities more efficient and cuts the difficulties which might be appeared in bureaucracy. Yeah, I will. Furthermore, Mr. Cornelis Sumberwiji Palanggalingo has strong communication skill to display teamwork ability. He is having a nature to embrace diversity, nurturing internal and external relationship in our office, also respecting every individual value difference. It drives him to always adapt quickly and negotiate persuasively. I often notice he could coach other staff to implement his ideas successfully and encourages people to participate actively in our development programs. He also has many colleagues from various government and non-government organizations and has assignments from another department. Yeah, I've been moved to another department. As a leader and team member, he always provides outstanding and tangible achievement. Oh, thank you. I support him to pursue his master's studies because I knew Mr. Cornelis Sumberwiji Palanggalingo has high motivation to enrich his knowledges and enhance his abilities and skills. I recognize he has strong commitment for his personal development. He has determination to get relevant course and training to develop his professionalism side and to study independently and never hesitate to find and discuss a topic with some experts to gain wider perspective. Yeah, of course we need. Moreover, he always communicates his thoughts for a progress of work or program in our work circumstance by delivering it adequately, both in oral and written expression. Oh, very detailed, yeah. I believe with his excellent behavior and intellectual ability, he will cope with university life. I hope so. I have confidence that Mr. Cornelis Sumberwiji Palanggalingo will be a successful scholar, and without any doubt, I strongly recommend him for postgraduate program in your university. If you have any questions regarding this recommendation, please do not hesitate to memberi beasiswa, entah itu benar atau enggak ya. Jadi ingat, penting untuk ini rekomendasi itu benar-benar dari pemberi rekomendasi. Ya. Nah, berikutnya ini khusus untuk ASN. Jadi ASN tuh perlu yang namanya nominating agency declaration, semacam surat izin gitulah. Jadi kita tuh cuma perlu ngisi yang udah ada ya, formatnya udah ada soalnya. Tapi ingat, ikuti ketentuan instansi masing-masing. Karena contoh, aku tetap masukin surat permohonan rekomendasi ke kantor, lalu nanti kantor ngasih semacam surat izin mengikuti
seleksi beasiswa. Nah, itu yang aku masukin ke nominating agency declaration. Nah, jadi ini contoh suratnya. Teman-teman bisa lihat ada tujuan surat, tanggal, terus siapa yang ngirim suratnya, terus maksud dan tujuan suratnya, isi suratnya itu apa. Nah, dari sini baru nanti ada surat izin mengikuti seleksi dari mereka. Nah, bisa dilihat di sini ada pemberi rekomendasi yang direkomendasikan sama isi rekomendasinya apa. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia ya, ditulis tangan ya. Terus aku terjemahin dalam bahasa Inggris. Nah, terjemahannya itu yang aku taruh di dalam nominating agency declaration. Nah, di NAD pun aku minta tanda tangan cap juga. Dan aku ngedraft sendiri sih itu formatnya. Aku nambahin kolom buat mereka ngisi rekomendasi. Yang mana rekomendasi itu yang nanti aku bakal tulis di nominating agency declaration. Jadi segitu dulu untuk video singkat kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa dijadikan referensi gimana cara hubungin dosen atau pemberi rekomendasi, terus isi rekomendasinya seperti apa. Terus untuk ASN, ini bentuk, aku udah ngasih bentuk contoh surat sama isiannya gitulah. Jadi catatan di sini aku cuma mengarahkan pemberi rekomendasi, tapi aku tuh nggak buat rekomendasinya sendiri. Tapi silakan kalau menurut teman-teman gimana caranya, ada cara lain ya silakan. Tapi aku rekomendasinya itu benar-benar dari mereka. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video yang lain. Oh ya, sampai lupa. Kalau ada saran video apa yang harus aku buat terkait Australia Awards, bisa komen di bawah, nanti aku coba buatin videonya. Oke, bye-bye.